So, traffic kayo mga kananay. So, ingon ana rang atong sit up sa atong camera no kay wala man tay stand. Ang akong stand taas na siya katong pang selfie stick niya karon kay wing akong bugoy nga si Aaron kay kuan man kanang tawag aning iyahang gilabog, iyahang gibundak ba or basta something nga natumba siya. Nabali, mo na lang na ang nabilin kana na lang yung holder niya, wala na siya stand, mo na nga kana na lang pud akong gigamit. So, adto day tag karon sa padulong day ta karon sa city, Butuan City. So ingon ani ang amo ang dalan padulong didto no nya. Traffic siya kaayo. Pag labi natong eskwela na, traffic alas 7 pa lang, need na nimo nga mulakaw kay traffic. Sa una, dinhi mi nagpuyo sa una diri nya kay wala gito ang among gidapigan nga mayor wala man makadaog nya diri mi nagpuyo sa ilahang balay sa ilahang yuta diri kang plaza. Karon kay napildi man siya nga pagka mayor kay nakadaog si Amante man to nakadaog. So mao tong gipahawa mi gid sa 2013. So sa 2013 wala na mi dinhing dapita kani diri nga portion jud diri diri mi nagpuyo sa una nga gipahawa man mi kay dili man amo lote. So i-providean po mi sa mayor sa una nga si Amante, si Mayor Amante, shout out dahil ko sa iya no nga ila ming girelocate wala pun mi niya pasagde nga ila ming girelocate itagaan pun mi niya og balay nga pwede na mong mapuyan unya ingon ani ang sit up ini ka morning nga everyday gahatod ko sa akong mga anak moadto sa school. Ngun ani siya ka traffic jud siya nya kinahanglan gid nimo mataog sayo mag-effort jud ka matakaog sayo alas 5 pa lang wa na nagkarakara na ang nanay kay inatay man taron okay ra unta na tong naatay Paris no kay okay ra kay igo na lang ka magdigamo nya imong bana igo na lang pud mo hatod ana ba bahin bitaw trabaho teamwork. Pero sa pagkakaroon, syempre mangita man pud siya iyahang ka pangwarta kay wala man iyang pangwarta diri sa Butuan. So kinahanglan din siya mo langyaw sa layo. Nya ang ikaw pod nga asawa, kinahanglan pod nga timbangon pod mo nga ikaw pod nga mo kuan sa iyahang part kay wala man siya. Pero pag naana siya brog hayahay ra pero pag naapod siya bro pugkag maglagot kay labi na bitaw gamay nga butang inyong awayan inyong lalisan mura og ganang murag mapulan pug ka ba pero ligon lang jud sa inyohang pakiguban no sa inyohang matag-asawa ba asawa or bana pagligon lang jud no sa matag-usa nga wala siya diya sa imuhang kilid. So makamis nga wala siya pero kinahanglan gyud nimo nga ligunon nimo imuhang kasing-kasing ug hunahuna. Pero labi na bisan tuod no nga naa siya sa layo nga burag happy na pug ka kay wala kay lagi ka nang gamay ra lagi nga butang gamay sipyat away dayon pero labi na napud og masamot na pud og ganang naa na pud siya dito sa layo kay kuan kanang dali ra pud siya mo masuko tanawa ra gid na kana siya nga driver kanang sa baway wala man siya walay seminar mo kalit ra man siya og overtake nga gamay ra kaayo ang space niya overtakean pag yun astilan jud ni mo nay kasagaran sa mga driver bitaw nga mga kuan mga kamote ba di kabalo bitaw muhatag og space bitaw nga kagamay na lang unta na sa lugar musuksok pag yun siya o nang kasagaran sa mga disgrasya man ana siya. So naana dayta sa karon sa tulay nanata sa tulay
tulay. Ang among tulay taas kaayo, duha ni katulay. Ambot pud ni nga duha ra man katulay nga wala man tanay sapa. Ay, natumba na siya. Wala man tanay sapa. Wala man tanay sapa diri ano nga portion wala. Ang sapa yun no kay tuara didto o kanang nay orange nga tulay mao nay sapa. Anang nay orange nga bitaw nga kuan bridge jud siya nga nakaporma. Maro nay sapa pero dinhi wala may sapa nga may tulay. Taas kaayo ang among tulay diri. So ani ang among kuan sit up diri mga kananay. So magkuan-kuan sa lang tano matawagan. Video sa ta. Para pud ba kana bitawng sa laing uban nga mga anang dugay na sa Manila nga wala na bitaw nakauli og butuan nya. Makakita bitaw sila ani nga video nga murag ma-miss pod nila ba nga dugay na ko wala maka kauli sa amo ana ba nga ako bitaw sa una nagpuyo pug Manila almost 5 years yata ko dito or 4 years yata nya taon-taon na pug wala makauli nya makakita kog mga video nga ingon ani sama ingon ani na ningawan pud biya ko sa imong lugar nga natawhan. Dito mga kananay, hapit na tamo abot. Hapit na tamo abot sa city. Hapit na tamo sulod. Among city is gamay ra gid siya. Gamay lang nga syudad. Dili siya ilado kaayo no kay labi na bitaw kanang magmain-main bitaw ko sa online nga. Maingon ko nga Butuan City, burag bigid sila mailhan. Sa lapit na. Gamay ra man gud ni siya nga city. Ana siya nga dili gid siya ilado kaayo kay nya ang basa pa gid ang among lugar kay imbis na Butuan himong Butuan City. So hapit na tamo abot, hapit na tamo sa kaanang orange nga bridge. Hindi hagid ang iyahang suba ay suba din haan namo. Sumpay siya sa Agusan del Sur nga suba. Mao nang dai siya dai nga ang iyahang tulay taas kaayo kay ngano pag magbaha moabot man din ha ang tubig abot diha ang tubig pag magbaha pero sa una ra to nga panahon nga magbaha og dako kay wala pay mga tawag ani mga alam bitaw sa tawag anang sa kilid nang murag mga siding ba kumbaga ba siding anang ana. Pero karon naa naman taas na iyang kuan. Nya, mao na siya nga. Dugay na pud ni nga tulay, almost 2,000 pa man siguro ni nga tulay niya. Kani siya nga tulay kani nga orange dugti mo ginipina ka dugay. Ang presidente ani kani kadto pa si Magsaysay kay mao ni iyang project. Mao nang Magsaysay Bridge ang tawag ana niya. Si Presidente Magsaysay. Mao na siya. Ang project diri si Magsaysay. O nang gitawag na siya Magsaysay Bridge. O di ba? Bawat project na ay pangalan na ay apelyido sa mga presidente. Kanang napo dito sa Pikas pod napoy bridge dito sa Pikas ang pangalan pod Macapagal Bridge. O di ba? Ingon ana di ay Macapagal Bridge ang name.